हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो देख तुम अष्टम श्रेणीर आसंता काली तुम मानकर जो मानकर साहित्य परीक्षा रही से परीक्षा आम किसी प्रश्न उत्तर देखी ना जहाँ तुम परीक्षा बहुत हेल्पफुल हे। तो चलो डेनकर भिडियो को स्टार्ट करवा। ता पूर्व जदि चैनल नुआ अच्छ पे चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलबनी। तो चलो भिडियो को स्टार्ट करवा। देख तुमर पे 50 मार्कर परीक्षा हम टोटाल केते मार्कर 50 मार्कर एवं ये सब मुझे कहूनी कौटे कौन लिख नाम गाम से जानी तुम मैंने देख प्रथम प्रश्न तुम आसब अनुच्छेद जो अनुच्छेद रे पिला माने जो मानकर अवस्था प्रश्न आसूची से प्रथम आमर कौन आसब गोटे अनुच्छेद आसब जमी देखिपारुछ मध्ययुगीय ओडिया साहित्य जो सन्थ साहित्य धारा पंचसखा ठार आरंभ हो गति करी आसुथिला सेही धारार शेष दीपशिखा थिले भक्त कवि भीम बही से थिले आदिवासी कंध पितृमातृहीन होई अत्यंत असहाय भावरे वन गहन गाई चराई जीविका निर्वाह करुथिले। महिमा स्वामी आशीर्वाद बल तांकर दिव्य दृष्टि और कवित्व शक्ति प्रकाश पाइला। से हेले महिमा धर्मर आदि कवि स्तुति चिंतामणि निर्वेद साधन ब्रह्म निरूपण गीता आदि ग्रंथ सहित से बहु चौतीसा भजन लिखि जाइथंती। तांको आदर्श थिला मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। तेणु ओडिया साहित्य रो धार रे वास्तविक से थिले अनन्य प्रतिभार अधिकारी। तो पिला माने एमिति गोटे अनुच्छेद रही एवं अनुच्छेद मध्यरु तुमको प्रश्न पचार जमी महिमा धर्मर आदि कवि किए बोली कही। देख एठारे तुम महिमा धर्मर आदि कवि किए बोली लिखा जाइए से हेले महिमा धर्मर आदि कवि से एठारे क्या बुझाऊँगी एठारे भीम भई को बुझीगला। तो भीम भई हेबे आमर कौन ना महिमा धर्मर आदि कवि बुझीगला। तापरे एठारे देख भीम भई किपरि जीविका निर्वाह करुथिले। तो पिला माने भीम भई किपरि जीविका निर्वाह करुथिले गाई चराई बुझीगला। तापरे संत साहित्यर शेष दीपशिखा किए थिले एहार उत्तर भी हेब भीम भई बुझीगला। तापर पिला माने भीम भई श्रेय वाक्य कौन थिला भीम भई श्रेय वाक्य थिला मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो। मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो जोटा से पैराग्राफ भी थिला देखि नब हैला। तापर देख सन्थ साहित्य केउ मानक ठारू आरंभ होइथिला। तो पिला माने सन्थ साहित्य पंच सखा ठारू आरंभ होइथिला कोठारू पंच सखा बुझीगला पंच सखा ठारू। तापर देख पिला माने एठार देइछि शुभ पथे विभु करिवे मंगल शुभ कर्मे हेब जीवन सफल। तो 2 नंबर तुम गोटे सरलार्थ आसब जोटा प्रथमे गोटे पद्यर रही आउ सेकेंड जोटा किंबारे देइथिबो तुमर गोटे गद्यर देइथिबो जमिति गुरु और शिष्य हेबे सामाजिक इंजीनियर। तो जोटा तुमको आसुची पिला माने से विषय रे तुम आराम रे सरलार्थ लिखि पारिबो बुझीगला। तापरे हमर 3 नंबर को आसीबा 3 नंबर आसीबो तुमर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि 5 मार्क रो हैला जोठारे प्राय पिला माने 60 टी शब्द रे तुमको उत्तर लिखिबा पड़िबो। जमिति रे देखि पारुछ शिक्षा दीक्षा कवितारू कौन शिक्षा लाभ लेख ये लिखिपार जदि सहीटा आसुन किंबारे आ गोटे देइथिबो जमिति त्याग बा आत्म बलिदान रे लब्ध स्वाधीनता चिरंजीवी होता है किपरि बुझाई लेख। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन तुमको आसुथिबो तार उत्तर तुम माने करिवो। तापर देख पिला माने तुमर 2 मार्क 3टी प्रश्न आसीबो 4 नंबर रे जमिति एटा प्रथम प्रश्न रही वृक्ष को सुजनक सहित तुलना करा जिबार कारण कौन कहीं पिला माने जमिति सुजन माने पर उपकार करथांती वृक्ष भी पर उपकार करिथाए तेणु करी
ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଜନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହ କି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରେ? ଦେଖ, ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହ ପାଟିରେ ଆହାର ଆପେ ଆପେ ପଶେ ନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ସେ ଉପବାସ ରହେ। ବୁଝିହେଲା? ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠାରେ ବି ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବା ବୋଲି କବି ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମର। ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କର 2ଟି ଆସିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ତୁମର ରହିଥିବ। କରେ ତୁମର ରହିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ରହିଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଡରୁଥିଲେ? କିମ୍ବାରେ ରହିବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ କେଉଁ ଖବର ମିଳିଥିଲା? ହେଲା, ଏମିତି ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସେ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ତ ଏମିତି ତୁମର 2ଟା ଲେଖାଏଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି 5 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, 6 ନମ୍ବରରେ ବି ତୁମକୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକା ସେକ୍ସନରୁ ଆସିବ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେମିତି, ଗୋପାଳକୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହରି ସିଂ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସୁନନ୍ଦା ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ଏମିତି ତୁମର ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକାର 2 ମାର୍କର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆସିବ, ତୁମର ଗୋଟେ ରଚନା ଆସିବ ପିଲାମାନେ, 8 ମାର୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ଆସିବ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିମ୍ବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଟପିକ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି? ରଚନା ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆସିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଦରଖାସ୍ତ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଲିଖନ ଆସିବ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ରହିଛି, ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖୋଲାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗଠାରୁ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ବୁଝିହେଲା? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ, 1 ମାର୍କର 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଶେଷରେ। ଯେମିତି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଚାରିବ। ଦୁର୍ଲଭର କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ସୁଲଭ ହେବ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦକର ପଦାଘାତ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ପଦ ଯୋଗ ଆଘାତ, ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ରହିବ ତୁମର ଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଏଠାରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେ ଭିତରୁ ସଠିକଟା ତୁମେ ବାଛିକି ଲେଖିବ, ଯେମିତି ଏଠାରେ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତୁମକୁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶବ୍ଦକୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖ। ତ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିବ ଯାହାକୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବ, ଯେମିତି ଏଠାରେ ରହିଛି ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ହେଲା, ତାପରେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ଲେଖିବ, ଯାହା ବି ଲିପି ବା ଅକ୍ଷର ଯାହା ଅଛି ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମର। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବ, ସୁଖାସୁଖି ପରି ଏକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ତ ନିହାତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ବାକି ସବୁ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍, ସେଠାରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆମେ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ନିହାତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଆଶା କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ନେଇ, ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।